80 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে তারাতলা সিপিটি কলোনিতে পালিত হলো বিবেক চেতনা উৎসব। 80 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা আনওয়ার খানের জন্মদিনও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পালন করা হলো। এদিন আনওয়ার খানকে ফুলের মালা ও বুকে দিয়ে স্বাগত জানান সকলে। আনওয়ার খান বললেন, তৃণমূলের যুব কংগ্রেস এবং এখানকার মানুষেরা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছে, আগামী দিনে আমি সব সময় ওনাদের পাশে আছি। এবং উনি আরও কী বার্তা দিলেন শোনাবো আপনাদের। कुछ भी नहीं है। आज सुबह से जिस तरीका से 80 नंबर वार्ड में सुबह चटकल, शाम को बेज मिली, सिख लाइन, और अभी आप देख ही रहे कि तारातला में युवा किस तरह पागल है उनके जन्मदिन को मनाने के लिए। और सबसे बड़ा बात है, उनसे इतने ही प्यार करते हैं, उनके खुशी को इजहार करना बहुत मुश्किल है। कुछ भी नहीं तो छोटा सा प्यार था। अगर भगवान उनको सही सलामत रखेंगे, अगर हम लोग भी सही रहे तो आगे साल ऊपर वाले के आशीर्वाद से इससे भी बड़ा होगा। और सब युद्ध मिल के इससे भी बड़ा जोरदार तरीके से करेंगे।